ভুবেন কৌশি। নমস্କାର। ଆଜିର এই ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। এই ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସେ ତାର ରିସେଣ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ সেটা নেইকি প্রবল হোহল্লা হচ্ছে। বোধহয় কিছু লোক সমর্থন করুথিবে কিন্তু অধিকাংশ লোক বিরোধ বি করুছে। অ্যাসেম্বলিরে বি হোহল্লা হচ্ছে। বিজু জনতা দল কংগ্রেস অ্যাসেম্বলিরে এটা নেইকি এই ইস্যুকে উঠাউছি। মোর সে যে জয়নারায়ণ বাবু কোন কইলে সে মোর ধারণা রাজনৈতিক কারণরু কইথিবে। তার কিছু অ্যাম্বিশন অছি, অবজেক্টিভস অছি, সে পাই সে কইছন্তি। এই যে উৎকল ফুৎকল নেইকি যা সবু কইছন্তি সেই তার ভিতরকু মু যাবাকু চাউনি কাই এজ ইট ইজ তো আপন মানে জানিছন্তি মু বি জানিছি মু নন ওড়িয়া তো তার উপরে আপন মানে যা ডিসাইড করিবে করিবে। কিন্তু এই যে জয়নারায়ণ বাবু যেটা কইলে তার বেসিসটা কোন থিলা মানে সে ঠিক কইছন্তি না ভুল কইছন্তি সেটা আপন মানে উপরে আপন মানে ডিসাইড করন্তু। কিন্তু তার বেসিস হচ্ছে যে কোস্টাল ওড়িশা অপেক্ষা অন্যান্য রিজনকু ওড়িশারে অবহেলা করা যাচ্ছে, নেগলেক্ট ডেভেলপমেন্ট হউনি। এই বিষয় এ যে বৈষম্য আঞ্চলিক বৈষম্য মানে আপন জয়নারায়ণ মিশ্রকু বিরোধ করি পারন্তি সমালোচনা করি পারন্তি কিন্তু আজির এই অধ্যায়ে মু এই ইস্যুটা উঠাইবকু চাହୁଛି যে ওড়িশারে আঞ্চলিক বৈষম্য রিজনাল ডিসপ্যারিটি থিলা অছি এবং ইনফ্যাক্ট গলা 5 বছরে বোধহয় বড়ি বি যাইছে। তো আসল প্রশ্ন যেটা করিবার অছি যে মানে আমার ওড়িশারে সরকার চলাউଥିଲେ পার্টিকুলারলি বিজু জনতা দল যে আজিকালি যা সে মানে বিজু জনতা দলর বিধায়ক মানে মু দেখুছি এমএলএ মানে অ্যাসেম্বলিরে লণ্ঠন ধরিকি বুলুছন্তি সেমানকু প্রচারিবার আসল ইস্যু হচ্ছে সেমানকু প্রচারিবা পার্টিকুলারলি বিজু জনতা দল যে এতে বর্ষ আপন মানে ক্ষমতারে থিলে আঞ্চলিক বৈষম্য রইলা কেমতি। ওড়িশা তো গোটে ওয়ান ওড়িশা তাহলে সমস্ত পাই ওড়িশা উড়িয়া অস্মিতা সমস্ত পাই প্রযোজ্য। তো এটা কোন অস্মিতা যে আঞ্চলিক বৈষম্য ওড়িশারে বড়ি বড়ি যাইছে এবং গলা 5 বর্ষরে বড়িছে কাইকি আপন মানে কোন করুଥିଲେ তার উত্তর আপন দেবে কি? এই জয়নারায়ণ মিশ্র ইস্যু নেইকি আপন মানে করুচন্তি ঠিক আছে রাজনীতি করুচন্তি কিন্তু এই আসল ইস্যুর উত্তর কে দেবে? বিজু জনতা দল দেবে কি? আজির অধ্যায়ে মু সেটা এক্সপ্লেন করুছি। তো এই জয়নারায়ণ মিশ্রকু নেইকি কন্ট্রোভার্সি আরম্ভ হয়েছে কিন্তু মোর পাখে সত্যরে কৌছি মাসে তলে গোটে বড় রিসার্চ পেপার আসছিলা এবং মু সেটা গলা মাসে হেলা মোর পাখে অছি এবং মু আন্ডারস্ট্যান্ড করিবাকু ট্রাই করুথিলে এটাকে বুঝিবা পাই। এটা রিসার্চ পেপার কোন দুইজন স্কলার একাডেমিক রিসার্চার ওড়িশার অমরেন্দ্র দাস আর লক্ষ্মীকান্ত গোয়াল এমানো সাঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নাই, জয়নারায়ণ বাবুর সাঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, এই কন্ট্রোভার্সি নেইকি কোনো সম্পর্ক নাই। অমরেন্দ্র বাবু আর লক্ষ্মীকান্ত বাবুর যে রিসার্চ এই পেপার সে মানে করেছেন 2-3 মাস হেলা মোর পাখেরই তো অছি মাসে হেলা এবং এ মানে এস্টাবলিশড একাডেমিক এ মানে রিসার্চার একাডেমিক হচ্ছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ভুবনেশ্বর। এটা গোটে ন্যাশনাল লেভেলর গোটে অর্গানাইজেশন আন্ডার ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি আমার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং অ্যাটমিক এনার্জি কার আন্ডারে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্ডারে। তো এ মানে এইটি রিসার্চ করুচন্তি পাঠ পড়ুচন্তি এবং অমরেন্দ্র বাবু ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক হি ইজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অর সামথিং ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋଆଲ ବୋଧେ ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପେପର କରିଛନ୍ତି ସେ ପେପରର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଉଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି
ইমপ্লিকেশনস ফর রিজনাল ডিসপ্যারিটি ইন অ্যান ইন্ডিয়ান স্টেট। ডেমোক্রেটিক ইন্ডিয়ারে যেটি গণতন্ত্র আছে সেইটি গোটে স্টেটরে যেତେବେଳେ আঞ্চলিক বৈষম্য ହୁଏ তার ইমপ্লিকেশনস কোন, তার কনসিকুয়েন্সেস কোন, এবং ସେମାନେ এই কেস স্টাডি হিসাବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନର ଡେଟା ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ରିଚ୍ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର 3.4% ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ। ଓଡ଼ିଆ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର 1.4 ବିଲିୟନ ପିପଲ୍, ତାର 4.7% ଓଡ଼ିଆ ପପୁଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର 98% କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମିନେରାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, 70% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଭାରତବର୍ଷର 3.4%, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହେଉଛି 98%, ବକ୍ସାଇଟ୍ 70%, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ 30%। ଚାଲିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଏତେ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ଟ୍ରେଜର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସ୍କଲାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ପେପରରେ, ଆପଣ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ପରେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଗରିବୀ, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷରେ ଆଉ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏମାନେ কোন পেপার সাইট করেছেন? ডকুমেন্ট ডেটা সাইট করেছেন। এମାନେ সাইট করেছেন 2021-2021 নীতি আয়োগ ন্যাশনাল মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স। মাল্টি ডাইমেনশনাল কোন, মানে গরিবী, আমি ମୁଁ ଯେ ୱିକ୍, ମୁଁ ଯେ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ଡ, ମୁଁ ଯେ ପୁଅର, ତାର 12ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ କେମିତି, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣର ମାଆର ଦେହ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, ଆପଣ ଘରେ ଭଲ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି 12ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଛି। যেই 12টা ইন্ডিকেটর উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনার পভার্টি আপন পুଅର না ঠিকঠাক অଛନ୍ତି, আপন গরিব কি গরিব লেভেলর উপরে অଛନ୍ତି। সেই ইয়েরে দেখাଉଛି এମାନେ সেই নীতি আয়োগর ডেটা বেসড অন NFHS মানে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সর্ভে रो डेटा ନେଇକିରି ଏମାନେ କାମ କରିକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ट्राइबल एरिया रे, ट्राइबल जिला माने धरतु मयूरभंज, केवंझर एसबू ओडिशा रे प्रतिदिन 3 जन उड़िया भितर जने होउची गरीब। अंडर दिस इंडिकेटर, ये 12टा इंडिकेटर आपन जते बोले करिवे नीति आयोग डेटा रे देखौची ए माने टेक अवे जे 1 आउट ऑफ 3 ट्राइबल एरिया रे होउचंती गरीब, आ नॉन ट्राइबल एरिया रे केते 1 आउट ऑफ 10 माने प्रति 10 जन रे जने एटा होची। तो आमर ओडिशा रे ए माने एई अमरेंद्र बाबू आ लक्ष्मीकांत बाबू कहउचंती जे हां ओडिशा रे पॉवर्टी रिडक्शन हेछि, माने ऑलमोस्ट 50% कमिछि। सेटा नोबडी इज डिस्प्यूटिंग अकॉर्डिंग टू दिस नीति आयोग आ NFHS डेटा। किंतु रिडक्शन पॉवर्टी कमिछि, किंतु ट्राइबल आ नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स भितरे ए जो वैषम्य सेटा आउ बढ़िछि। कहीं 5 वर्ष तले माने धरतु ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज मालकानगिरी, रायगढ़ ए सबू एरिया रे डिस्ट्रिक्ट रे आमर जो पॉवर्टी संख्या माने गरीब लोकर संख्या थिला जे माने अंडर दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये एवं से मानर ए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रे ए गरीब लोकर संख्या थिला 5 गुण अधिका धरतु कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रो धरतु पुरी जगतसिंहपुर अपेक्षा 5 गुण अधिका थिला एई सब ट्राइबल एरिया रे गरीबी। एबे सेटा थिला NFHS 4 माने 2015-2016, NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021-22 कहूची जे एमानर संख्या 10 गुण बढ़ी जाइए। तो एबे मालकानगिरी रे उदाहरण
ଗରିବ ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 45.01%, ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେଉଛି 34.01%। ତ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ପୁରୀରେ କେତେ? ପୁରୀରେ ହେଉଛି 3.29, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେଉଛି 3.53, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3.95। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେ ପଭର୍ଟି ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ तार अपेक्षा 10 गुण अधिका होची ट्राइबल एरिया रे। पॉवर्टी मु कहली पॉवर्टी ओडिसा रे कमुची, ए कहबेनी जे सरकार किछि काम करू नाती, कमुची, किंतु यार भीतर भी गोटे वैषम्य अछि। खुर्दा जिल्ला रे कोस्टल ओडिसा पॉवर्टी रिडक्शन हेछि 74.52% कमिछि, किंतु मालकानगिरी विच इज अ ट्राइबल एरिया पॉवर्टी रिडक्शन हेछि 23.27, माने बहुत कम कंपैरेटिवली। तो ये जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट भितर जे वैषम्य डिस्पैरिटी उड़ीसा रे तार एक्सप्लेनेशन व्याख्या के देबे। एवं सबु क्षेत्र रे आपन देखिबे जे ट्राइबल एरियाज लैगिंग बिहाइंड नॉन ट्राइबल एरियाज व्हिच आर एसेंशियली कोस्टल उड़ीसा। माने मु उदाहरण दउची 3-4टा। धरंतु लिटरेसी रेट कोस्टल एरिया रे लिटरेसी रेट होची 75%, किंतु सादर्न डिस्ट्रिक्ट्स रे कोरापुट मालकानगिरी 60%, तार माने कम। धरंतु अंडरवेट चिल्ड्रेन माने पिला माने जार अंडरवेट मेल न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिशन ना ठीक ठाक है नहीं, कोस्टल रीजन रे एमानो संख्या होची 26%, किंतु सादर्न जिला रे एमानर बढ़ीगला पुणी 41%, माने अंडरवेट संख्या पिला मानर संख्या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स रे अधिका। तो एमती अपन स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सबु क्षेत्र रे अपन देखिबे वैषम्य। एवं एई पेपर रे कहउचंती जे एनएफएचएस 2015-16 अपेक्षा 2021-22 एनएफएचएस 5 रे एई वैषम्य डिस्पैरिटी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भितरे आउ बढ़ी जाइए। बैंक रो विभिन्न ब्रांच सादर्न रीजन रे बैंक रो संख्या होची 1208 1208, कोस्टल एरिया रे जिला रे 2677। डिग्री कॉलेज सादर्न रीजन रे 535, कोस्टल एरिया रे 758 758। धरंतु डिग्री कॉलेज पर 1000 किलोमीटर माने प्रति 1000 किलोमीटर रे केते केते कॉलेज अछि। सादर्न रीजन रे जदि एटा कैलकुलेट करिवे ताले आसुची 2.8 2.8, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे केते 19.9, माने प्राय 10 गुण अधिक। मोर वक्तव्य मु एई उड़िया अस्मिता डिबेट भीतर को मु केबे नथिली एबे भी नाही, मु तो कहूची मु तो नॉन उड़िया, किंतु मोर गोटे एकेडमिक इंटरेस्ट तरफ मु कहूची जे उड़ीसा तो एका देयर शुड बी वन उड़ीसा, कारण समस्ते उड़ीसावासी आ समस्ते जदि उड़िया उड़ीसावासी हेबे ताले समस्तर असुविधा थिबा कथा, समस्तर सेम सुजोग सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर सब किछि थिबा कथा। ताले एई रीजनल डिस्पैरिटी एई आंचलिक वैषम्य काहेकि एवं एटा बढुची काहेकि। तो मु बुझिली जयनारायण मिश्र को नहीं जयनारायण बाबू भी बोधे पॉलिटिक्स राजनीति करुचंती, ताकू जे माने विरोध करुचंती से माने भी राजनीति करुथिबे मोर धारणा। जाओ करंतु राजनीति करंतु। एई पूरा कंट्रोवर्सी रे आसल इश्यू होउची जे उड़ीसा रे आंचलिक वैषम्य। तो गला 25 वर्ष उड़ीसा रे शासन के करुथिले बिजू जनता दल। आज हाँ मु कहली प्रबल हल्ला करुचंती, लंठन नहीं करी बुलुचंती उड़ीसा विधानसभा भितर। से माने टिके कहबे कि जे एई आंचलिक वैषम्य से मानर 24 वर्षर शासन पड़े भी एई आंचलिक वैषम्य बढ़िला कहीं। उड़ीसा रे एते हजारे हजारे लक्ष लक्ष लोक इंफ्रास्ट्रक्चर सुजोग सुविधारू वंचित होउचंती कहीं। तो आपण मानर एई एटा केमती अलाउ करले एते वर्ष एबे हल्ला होउचंती प्रतिवाद करुचंती उड़िया असुविधा पाई माने प्रबल संग्राम करुचंती बढ़िया करुचंती, किंतु एई 24 वर्षर से जो वैषम्य आपण माने सजारी पाले तार विषय किसी कहबे कि आज एतिकी रे पुणी कथा हेबी आगामी अध्याय रे। मोर ए यूट्यूब चैनल
मु रुबेन कहूँ सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे कमेंट्स आउ सजेशन दियंतु। नमस्कार, मु रुबेन कहूँ।